नमस्कार सांगमाने आजिर एही राधा कृपार कहानीटी समस्ते देखिबा उचित। तेणु आजिर एही वीडियो को ध्यानपूर्वक समाप्त हेबा पर्यंत देखि नियंतु, जेमिति कि आपणक मन भितरे भी सकारात्मक भावना को बढ़ेबारे साहाय्य करिवो। वृंदावनरू किछि दूरे गोटिए गाँ थिला। सेठी 50 वर्षर गोटिए बुढ़ा व्यक्ति एवं ता स्त्री सीता आउ ता झियो गौरी गोटिए छोटिया घरे रहुथिले। किंतु सेठी रहुथिबा लोकमाने ताकू भलो मंदरे सबुबेले कहुथिले, काहींकि ना सेही बुढ़ा व्यक्तिटी सबुबेले कहुथिला कि राधा हेउछि मो झियो समान एवं से सबुबेले राधा नाम जप करुथिला। किंतु सेही बुढ़ा व्यक्तिटी जेबे भी किछि कामरे वृंदावन जाउथिला तो सेतेबेले खाइबा एवं पानी सांगरे धरिकी जाउथिला, कारण सेतेबेले गोटिए परंपरा थिला कि बापो निज झियो घरू पानी पीवा भी मना थिला। एमिति सबुदिन भली व्यक्तिटी निज गंतव्य स्थल को जाउथिला। सेतेबेले गरम दिन थिला एवं खरा भी बहुत अधिक हेउथिला। किंतु सेइठू ता गाँटी 4 किलोमीटर दूर थिला। से किंतु सेतेबेले खाइबा सबको ता पूर्वरु खाई देइथिला एवं खरार प्रभाव एते थिला जे से सेतेबेले जाइकी गोटिए गछ तले बसी पड़िला एवं निज बोतल रे थिबा पानी को पीकी निजर शोष को मेंटेई देला। गरम रो दिन थिला। एमिति चाली चाली ताकू सेतेबेले भोक भी लागुथिला। किंतु सेही व्यक्तिटी भाबिला कि चालो घर को पहुँचिला परे खाईदेवी। किंतु तार वृद्ध शरीर एवं आबड़ा खाबड़ा रास्ता आउ अत्यधिक गरम, से सेतेबेले गरम को आउ सही पारु नथिला। सेतेबेले सेही व्यक्तिर जेतिकी क्षमता थिला से चाली चाली सेतिकी बाट गला। एमिति किछि दूर जाइछि कि नाही तार मुंडटी बुलेई देला एवं से रास्ता मझिरे खसी पड़िला। किंतु सेतेबेले भी ता मुहरु केवल राधा राधा नाम ही बाहारुथिला। ठीक सेतिकी बेले गोटिए व्यक्ति जंगलरू काठ धरिकी सेही रास्ता देई आसुथिला। सेतेबेले सेही व्यक्तिटी गोटिए वृद्ध लोकକୁ एमिति अवस्थारे देखिकी ता पाखକୁ गला एवं ताकू पानी पीवा पाई देला। आउ कहिला, बाबा पानी टिके पी दियंतु, गरम बहुत होउची। किंतु सेतेबेले वृद्ध व्यक्तिटी पानी पीवा पाई मना करिदेला। किंतु सेही भद्र व्यक्तिटी बहुत प्रयास कला परे भी मध्य सेही बुढ़ा व्यक्तिटी पानी पीला नाही एवं सेतेबेले सेही भद्र व्यक्तिटी आश्चर्यर सहित सेइठू गाँ को चलीगला। ठीक सेतिकी बेले हठात ता झियो गौरी आसिकी पहुँचिला। आउ कहिला, बापा तमर कौन हैला? गौरी सेतेबेले ता बापा को उठेई देला एवं धरिथिबा चांदीर टिफिन रु
କ୍ଷୀରି ବାହାର କରିକି ଖୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ପାଣି ପିଏଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ଆଉ ବାପାଟି କହିଲା, ମାରେ ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି, ବାପା ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଯିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତମେ ଏହି ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ। ଏମିତି କହିକି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେବେ ସେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା କି, ଆଜି ଯଦି ଗୌରୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତ କେଜାଣି ମୋର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୌରୀ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଣି ଦେଲି? ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକି କହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲି ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲୁ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଇ ଦେଲୁ ଏବଂ କହିଲୁ କି ମୋର ଯିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ତମେ ଟିଫିନ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଜବାବ ଦେଲା କି, ବାପା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଘରେ ନା କୌଣସି ଚାନ୍ଦିର ଟିଫିନ୍ ଅଛି ନା କୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଗୌରୀ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ସେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଝଟକା ଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ରାଧା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଏଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେତେବେଳେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସତ୍ୟ କହି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ନିଅ ତେବେ ସେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରେମଭରା ଶବ୍ଦରେ କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।